وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ E, na verdade, entre seus semelhantes estava Abraão. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Quando ele veio ao seu Senhor com um coração sincero, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ e disse a seu pai e a seu povo: O que vocês adoram? أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ Vocês almejam as mentiras das divindades em vez de Alá? فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ O que vocês pensam do Senhor dos Universos? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ E ele olhou para as estrelas فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ e disse: Estou doente. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ E eles se afastaram dele, dando-lhe as costas. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ E Abraão foi até os ídolos e disse: Vocês não comem? مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ O que há com vocês que não falam? فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ Então voltou-se para eles, para os ídolos, e os golpeou com a mão direita e os destruiu. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ E os idólatras avançaram em direção a ele apressadamente. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ E Abraão disse: Vocês adoram o que vocês mesmos esculpiram, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ enquanto Alá criou vocês assim como seus atos. قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ Disseram os idólatras: Construam uma estrutura, uma fornalha e joguem-no no fogo. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ Eles tramaram contra ele, mas nós os fizemos os mais humilhados, salvando Abraão do fogo. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ E disse Abraão: Estou indo para o meu Senhor, ele me guiará. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ Meu Senhor, agracie-me com um filho que seja dos virtuosos. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ Então lhe demos a boa notícia de um filho dócil. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ E quando ele, Ismael, alcançou a idade de trabalhar, ele, Abraão, disse: Filho meu, eu vejo em sonho que eu lhe ofereço em sacrifício. Então, veja o que você pensa. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Ele, Ismael, respondeu: Ó meu pai, faça o que lhe for ordenado. Me encontrará, se Alá quiser, paciente. فلما أسلما وتله للجبين E quando ambos se submeteram à vontade de Alá, e Abraão o colocou deitado sobre sua testa para sacrificá-lo, وناديناه أن يا إبراهيم nós o chamamos: Ó Abraão, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين você já cumpriu o que ordenei em seu sonho. Assim recompensamos os benfeitores. إن هذا لهو البلاء المبين Isso foi, na verdade, um teste claro. وفديناه بذبح عظيم E nós o resgatamos com um grande sacrifício. وتركنا عليه في الآخرين E deixamos excelente lembrança dele entre as gerações que viriam. سلام على إبراهيم Que a paz esteja sobre Abraão. كذلك نجزي المحسنين Assim recompensamos os benfeitores. إنه من عبادنا المؤمنين Ele estava entre os nossos servos crentes. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين E nós lhe demos a boa notícia de um outro filho, Isaque, um profeta dentre os virtuosos. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين E abençoamos a ele, Abraão e a Isaque.
E dentre a sua descendência, há quem faz o bem e há quem seja claramente injusto consigo mesmo. ولقد مننا على موسى وهارون E certamente favorecemos Moisés e Arão. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم E salvamos a ambos e a seu povo da grande aflição. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين E concedemos a ambos a vitória e foram eles os vitoriosos. وآتيناهما الكتاب المستبين E demos a ambos o livro esclarecedor, a Torá. وهديناهما الصراط المستقيم E guiamos a ambos pelo caminho reto. وتركنا عليهما في الآخرين E deixamos excelente lembrança de ambos entre as gerações que viriam. سلام على موسى وهارون Que a paz esteja sobre Moisés e Arão. إنا كذلك نجزي المحسنين Assim recompensamos os benfeitores. إنهما من عبادنا المؤمنين Ambos estavam entre os nossos servos crentes. وإن إلياس لمن المرسلين E Elias foi sem dúvida um dos mensageiros. إذ قال لقومه ألا تتقون E relata Muhammad quando ele disse ao seu povo: Não temem a Alá? أتدعون بعدا وتذرون أحسن الخالقين Vocês invocam Baal e deixam o melhor dos criadores? الله ربكم ورب آبائكم الأولين Alá, seu Senhor e Senhor dos seus primeiros ancestrais? فكذبوه فإنهم لمحضرون O povo de Elias o negou e certamente serão trazidos a julgamento, إلا عباد الله المخلصين exceto os servos de Alá, os virtuosos. وتركنا عليه في الآخرين E deixamos excelente lembrança dele entre as gerações que viriam. سلام على الياسين Que a paz esteja sobre Elias. إنا كذلك نجزي المحسنين Assim recompensamos os benfeitores. إنه من عبادنا المؤمنين Ele estava entre os nossos servos crentes. وإن لوطا لمن المرسلين E Ló foi sem dúvida um dos mensageiros. إذ نجيناه وأهله أجمعين Quando salvamos a ele e a toda a sua família, إلا عجوزا في الغابرين exceto uma anciã, sua esposa, que estava entre os que ficaram para trás. ثم دمرنا الآخرين E então destruímos os outros. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين E vocês, habitantes de Maca, passam por eles pela manhã. وبالليل أفلا تعقلون E à noite, acaso não raciocinam? وإن يونس لمن المرسلين E Jonas foi sem dúvida um dos mensageiros. إذ أبق إلى الفلك المشحون Quando fugiu para o navio carregado, فساهم فكان من المدحضين houve um sorteio e ele, Jonas, foi um dos perdedores. فالتقمه الحوت وهو مليم E a baleia o engoliu quando era digno de repreensão. فلولا أنه كان من المسبحين Se não fosse por ele ser daqueles que glorificam a Alá, للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ele teria permanecido em seu ventre até o dia em que eles serão todos ressuscitados.